Mali news lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an minnu sɔgɔlen la su ani tile aw ni ɲankuma bi ye tarata ye kalo tile 30 sanba 2026 an ka bi kunnafoni bɛna tali kɛ min na Mali armée opération kɛ Douanza mara la ni an bɔra yen nɔ an bɛ taga Burkina ni AES députés ye olu ka député bolo baaraw bɛ sen na kunnafoni walawalali an bɛna dɔ kulo kan ka kunnafoniw kɔnɔ aw bisimila wa kunnafoni kɔnɔ ni bɛ tali kɛ lakanako kan Mali armée opération sabari kɛ samedi don mi an ka militaire ye opération sabari kɛ Bamagacu Mali armée y'a kibaruya du y'a yira k'a fɔ ko opération fɔlɔ o kɛra Bulkesi ni ale bɛ Douanza région kɔnɔna la Mali armée ko ye frappe kɛ Bamagacu kan o yɔrɔ kofɔlen na armée kunnafoni jɛlen sɔrɔ ko Bamagacu bɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ o dugu in na ni ka u ka réunion kɛ wa ko Bamagaci ɲɛmɔgɔ caman bɛ ka taa a la o la min y'an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye Mali armée olu bila baara la ni ka caméraw labɔ k'a sigi an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ka jateminɛli kɔnɔna la Bamagaci ninnu tora kana dɔɔni u nana kelen fila fo ka na u jama caya Mali armée ko min ye frappe filɛ o de kɛra Bamagacu kɔni yɔrɔ kofɔlen na ka olu bolominɛw bɛɛ détruire min ye duguma kɛlɛbolo dɔw ye olu wililen don k'u kunda ni frappe in kɛyɔrɔ kan ni ka taga Bamagaci ninnu lajɛ k'u farafansiya Bamagaci ɲɛmɔgɔ minnu bɛ u la olu kunnafoni bɛ se ka da jamanadenw tulo kan cogo min na ni min bɔra ni frappe ko in na an bɛn'o da aw tulo kan o kɔfɛ Mali armée opération filanan kɛ o kɛra Welesebugu Masurunya la Welesebugu ale yɔrɔ ye min ni Bamako ka surun ka bɔ Buguni ka na Welesebugu dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Jumara Mali armée ye frappe kɛ o yɔrɔ kofɔlen na yani ka se Welesebugu ma sɔɔni min ye Mali armée olu tun bɛ ka citerne escorter ka don Bamako ya citerne minnu donna kunun tɛnɛ ka Mali armée to k'o citerne ninnu escorter ka na Bamako ya a yirala k'a fɔ min ye Bamagaci dɔw ye olu tun kɛlen don ka janna Mali armée ɲɛ nka an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye u jateminɛ joona ni ka frappe kɛ u ka Bamagaci ninnu bolominɛw bɛɛ détruire opération sabanan o kɛra Kɔna Mopti mara la Mali armée frappe kɛ Bamagaciw kan o yɔrɔ kofɔlen na Mali armée y'a yira k'a fɔ Bamagaciw dogoyɔrɔ dɔ min y'an ka armée olu bɔra o kan u ye frappe kɛ o yɔrɔ kofɔlen kan ni ka Bamagaci caman détruire o yɔrɔ in na ni o yɔrɔ in ye Batuma a bɛ fɔ o dugu in ma ko Batuma Mali armée bɔra Bamagaciw dogoyɔrɔ dɔ kan o yɔrɔ kofɔlen na u bɛna attaquer kɛ ka taga o dogoyɔrɔ min na Bamagaci ninnu caman kun bɛ Mali armée y'a yira k'a fɔ ko u ye frappe kɛ o Bamagaci ninnu kan ni ka o détruire Mali armée ni opération ninnu de kɛ samedi don ka kɛlɛ kɛ su ni tile ka jamakɔnɔdenw ni lakana an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi Mali armée bɛ wuli ka jɔ la Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa maliyɛn bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na Mali armée y'a yira k'a fɔ Mali bɛ jɔ wa kɔngɔ tɛ maliyɛnw minɛ cogoya si la su ani tile Mali armée bɛ a ɲɛna yaasa ni laɲini ninnu bɛ se ka sabati cogoya min na u bɛ citerne escorter ka don an ka jamana kɔnɔna la ka taga ni taji ye Mali dugu bɛɛ lajɛlen na ka tila ka balo escorter ka don an ka jamana kɔnɔna la Mali armée bɛ o wuli ka jɔ min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Mali armée ka escorte dɔw ja min ye ORTM ye an ye o ja sɔrɔ ORTM kan ni o escorte ye a bɛ ka kɛ ka bɔ Kayi ni ka na a ye Bamakɔ Mali armée bɛ escorte kɛ ka bɔ duguba caman de la walasa u bɛ se ka don Bamakɔ sécurité kɔnɔna la cogoya min na ni voyagekɛlaw b'o la fo ka taa se balow ma an ye jan mun sɔrɔ ORTM kan an ka jan k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Les forces armées maliennes ont mené une vaste opération d'escorte et de sécurisation des usagers de la route sur un axe stratégique du pays avec une efficacité remarquable. Dans un premier temps, une unité des FAMA a assuré avec professionnalisme l'escorte de 540 camions civils partis de Kayi jusqu'à Sandaré où le convoi est arrivé sans incident. Parallèlement, une seconde mission a été déployée depuis Djema afin de faire jonction avec ce dispositif et prendre en charge les véhicules en provenance de Kayi ainsi que ceux immobilisés à Sandaré. Après regroupement et renforcement à Djema, le convoi a atteint un total de 940 camions civils. Tout au long du trajet, des opérations de reconnaissance et de fouilles ont été menées dans plusieurs localités, permettant de sécuriser l'axe et de neutraliser toute menace potentielle, notamment des tentatives d'embuscade et des risques d'engins explosifs improvisés. L'ensemble du convoi a finalement été escorté jusqu'à Bamako, arrivé à destination sans le moindre incident. armée bɛ ka kɛlɛbolo wuli bi ka don forêtw kɔnɔ ni ka forêtw korokara Mali gouvernement ye décision ta k'a yira k'a fɔ forêtba 39 bɛ nin nɔ ko o kɛra zone militaire ye ko civil foyi ka na don o forêt ninnu kɔnɔ tuguni ni o ye kungo kolonbaw ye o hukumu kɔnɔna la min ye Mali armée u ye kɛlɛbolo dɔ wuli ka bila ka taga forêt bawle kɔnɔna la Mali armée ka nin kɛlɛbolo u ye baaraba de kɛ forêt bawle kɔnɔna la u ye Bamagaciw daga yɔrɔ caman cɛ u ye Bamagaciw ka fɛnw caman détruire nin yɔrɔ kofɔlen na wa u ma dan o dɔrɔn ma u tɛmɛna dugu wɛrɛw la i n'a fɔ Solibugu n'a ɲɔgɔn u ye baaraba de kɛ ni opération in senfɛ ni opération in kɛra kɔsan in na wa ni baara in senfɛ min ye ni militaire mun ye opération in kɛ u yɛrɛw da don a la ka walawalali kɛ a la Diripa ye a ja dɔw sɔrɔ an ka jɛ an ka taa jaw la Diripa ka page kan
La forêt classée du Baoulé, un vaste complexe écologique à cheval sur les régions de Kayes et de Koulikoro dans le sud-ouest du Mali. Un véritable don de la nature. Mais au fil du temps, elle est devenue une base arrière logistique pour les groupes armés terroristes et divers réseaux de banditisme en raison de son couvert végétal dense. Conséquence, des attaques sporadiques sur les différents tronçons. Mais dans la plus grande discrétion, une opération spéciale se peaufine. Des unités spéciales des forces armées maliennes s'apprêtent à y faire une descente pour nettoyer la zone. Après les dernières instructions, la machine Fama se met en marche. Il faut briser le secret de la forêt, l'agilité des éléments dotés de motos tactiques et de pick-up légers de reconnaissance permet de pénétrer facilement dans les zones inaccessibles à certains engins. Quelque temps après, des hommes sentent des mouvements à l'horizon. Alors, une fouille pédestre stratégique s'engage. Il faut être prudent, car les terroristes font usage de différents subterfuges. Après observation minutieuse, nos hommes ont vu juste. C'était une base des groupes armés terroristes. Dans la précipitation, ils ont fui en abandonnant tout sur place. Les images se passent de tout commentaire. Quatre jours durant, les patrouilles se sont poursuivies de jour comme de nuit. Ni dara baara la ni baara ɲɛnɛ bɔra u ye nisɔndiya kosɛbɛ ɲɛmɔgɔw kun ye baara min d'an ma de faire une patrouille ka taa yala yala Sorobugu n'a kɛrɛfɛlaw na an bɔra ka dugu 4 de kɛ sisan an y'a daminɛ Lenji ka taa Numubugu olu bɛ Sorobugu ni Kɛɲɛka cɛ ka taa Sorobugu Bayanfa fɛ an bɔra ka Nafaji Kurake ka Nafaji Kɔrɔkɛ ka Karankati kɛ ka taa Sanankɔrɔba kɛ an kɔni y'olu bɛɛ kɛ ça va Sɛnɛkɛlaw commencera k'u ka foro labureli daminɛ vraiment o fana ka d'an ye kosɛbɛ an ye base dɔ détruire kunun n'a ye mission wɛrɛ sɔrɔ an bɛ bɔ tuguni an kɔni na kun don on veut que Sorobugu soit comme les autres localités bɛɛ ka lafiya bɛɛ k'i ka baara kɛ ka ɲa o de ka d'an ye kosɛbɛ. I ka cɛdenw u bɛ cogo di? Cɛdenw kɔni timiya da don u yɛrɛ ɲɛ b'u la vraiment nisɔn ka di u yɛrɛ ɲɛ b'u habillé cogo la nali yɛrɛ man d'olu yɛrɛ sotagali yɛrɛ man d'olu yɛrɛ. Au même moment, une autre opération spéciale traque les terroristes dans la forêt de Sounsan. kunnafoni sabanan AEC député bolo baaraw bɛ ɲini ka na ban ka ban a y'a da kulo kan ka fanga kunu kunnafoni kɔnɔ min AEC député ɲɛmɔgɔw ye ko olu ka ɲɔgɔnyew daminɛna ka ban ni o daminɛna kunu a kan ka kuncɛ u ka ɲɔgɔnyew daminɛli hukumu kɔnɔna la capitaine Ibrahim Traoré ale y'u bisimila a ka palais kɔnɔ u nana ni u ka idew ye ka ɲɛfɔ capitaine ɲɛna u bɛ fɛ baara in ka kɛ cogo min na député bolo in yɛrɛ ko ka kɛ cogoya min na ani député dakɛya min kan ka kɛ a kɔnɔna na capitaine Ibrahim Traoré ye yamaruya di u ma ko u bɛ se ka u ka baaraw daminɛ u y'a yira k'a fɔ u bɛna ɲɛfɔli kɛ député bolo in a bɛna sigi jamana min kɔnɔ
kɔnɔna la jamana saba ninnu na o kɔfɛ ani député dakɛya min bɛna kɛ a kɔnɔna la min ye Burkina député bolo ɲɛmɔgɔba ye ni ale tɔgɔ ye Dr Ousmane Boukouma. Dr Ousmane Boukouma u ni capitaine bɔlen kɔ kuma la ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko ni député kelen-kelenna bɛɛ bɛna segin ka taa i ka jamana kan min fɔra ka taga ɲɛfɔ i ka jamana ɲɛmɔgɔ ye wa hakilina jagabɔ ka kɛ député minnu kan ka ta minnu kan ka bila AEC député bulon kɔnɔna la hakilina jagabɔ ka kɛ olu ka ko la ko olu ɲini yasa baaraw bɛ se ka daminɛ joona cogoya min na an ka jɛ an ka taa Burkina député bulon ɲɛmɔgɔ ale kumana a kumana wagati min na min y'an ka député bulon ɲɛmɔgɔ Maliki Diaw fo ka fara Burkina député bulon ɲɛmɔgɔ kan olu kun bɛ yen nɔ an ka jɛ an ka jaw lajɛ. Il vous en souviendra que les 18 et 19 septembre 2025, les présidents des parlements de l'AES s'étaient réunis à Ouagadougou ici afin d'élaborer les projets de texte pour la mise en place des sessions confédérales des parlements de l'AES. Ces projets de texte ont été adoptés par la conférence des chefs d'État de l'AES le 23 décembre 2025 à Bamako. La réunion d'aujourd'hui vise à réfléchir ensemble le processus de mise en place des sessions confédérales des parlements de l'AES. Mais avant de commencer notre session de travail, il nous a semblé juste de venir auprès de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération des États du Sahel, afin de prendre ses orientations et ses conseils pour la mise en place de ces sessions confédérales. Nous venons d'obtenir auprès de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré le feu vert afin d'aller très vite à la mise en place de cette session confédérale. Dans les jours à venir, nous allons procéder à la désignation des députés qui vont composer la session confédérale et nous allons voir pour convoquer dans les plus brefs délais cette session confédérale-là. kunnafoni nan AEC député bulon ye Union européenne député bulon jaabi a y'a da kulu kan ka kunnafoni tɛmɛnen na min ye Union européenne ka lasigi dɔ kɔnɔna u ye kuma dɔ fɔ k'a ta k'a ɲɛsin Burkina ma kuma min n'a ye ampleur ba kɛ kosɛbɛ sabula u y'a yira k'a fɔ ko Burkina min ye adamadenya sariya ye k'a tɛ ka labato Burkina ni kuma in fɔra Faransi ka lasigiden dɔ fɛ a kɛra sababu ye relation diplomatie min bɛ Faransi ni Burkina cɛ Burkina ye a jɔ pewu ka kɛ ni nin kuma in min ye AEC député bulon mɔgɔw ye olu ye Union européenne député bulon jaabi u y'a yir'u la k'a fɔ ko u ye kuma min ta ka ɲɛsin Burkina ma k'u b'a condamné kosɛbɛ ko wa capitaine Ibrahim Traoré a ye décision min ta ka relation diplomatie tigɛ ka bɔ ani Faransi cɛ ko u b'a kɔkɔrɔma don a ka nin décision in na kosɛbɛ u ka kuma sabanan kɛra min ye o de kɛra k'a fɔ k'u bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin Burkina armée bɛɛ lajɛlen ma sabula an bɛ don min na bi n'i y'a ye population bɛ k'u da ka sunɔgɔ min ye militaire ye olu de joli bɛ ka bɔ olu de bɛ wuli ka jɔ la yaasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na u ye nin déclaration in kalan k'a ɲɛsin Union européenne ma ale ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen an ka jɛ an ka déclaration in kalan ka lamɛn. kunnafoni duruna Abidjan kɔfɛ ji ye cɛnniba de kɛ Ghana min ye Ghana ale capitale ye Accra ji ye cɛnniba de kɛ yen nɔ kunu san nana san in barika bonyana kosɛbɛ min ye mɔgɔ 17 olu de su bɔra fɔlɔ a yirala k'a fɔ san min nana heure damadɔ kɔnɔna la a bɛnna 146 mm de ma k'a sɔrɔ salon Ganakaw fɛ yen nɔ san min nana n'a fanga bonyana ni san bɛɛ ye salon o bɛnna 56 mm de ma nka ɲinata san min nana 146 mm o de nana u ka jamana ka san a ye cɛnniba de don mɔgɔw kunna min ye bagaw ye fɔ fara adamadenw yɛrɛ kan ji tara ni mɔgɔ ye ji tara ni baganw ye wa kɛra sababu ye ka so caman cɛ an bɛ wagati min na fɔ sisan min ye Ghana polisi olu bɔlen don u bɛ ka fara population kan ka population dɛmɛ population yɛrɛ dama fɛnɛ bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn sauver cogoya min na Ghana jamanakuntigi John Dramani Mahama ale wulila ka don hélicoptère kɔnɔ ka yɛlɛ sanfɛ ni k'a ka jamana capitale la a n'a ka jatalaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ ye jamana capitale ye a jigida tigɛra sabula san ye tiɲɛni caman de kɛ a ka capitale kɔnɔna la a ka présidence ye ja ninnu bila an ka jɛ an k'u layɛ ɲɔgɔn fɛ. We just finished an aerial tour of Accra to inspect the flooded areas. Unfortunately, the flooding has been very extensive today for several reasons. There's climate. If you look at the rainfall pattern from 2024, 2025, 2026, you see that increasingly every year we're getting more rain in Accra than we used to get. Accra is built between two natural bodies, the Kwapim Mountain Range and the Atlantic Ocean.
And in those years, it was not a problem because Accra was a very small city. But as the population continues to increase and people continue to build, it restricts the path of the streams on their way to the Atlantic. So that's an engineering problem. We need to see how to open the channel so that the water can pass. But then there's also the other aspect, which is attitudinal and human behavior. That is dumping garbage in the drains. Even in the air, we discovered many illicit dumping sites where the wetlands are. People have gone to create a waste dumping ground, and they charge 20 cedis for the abuwaya to come and fill the waste into the wetlands. And when it has filled sufficiently, they sell the land to people to come and build on it. Anytime you begin to take action and you start breaking houses, people think that government is inhumane. But when the problem arises like this flood, it affects everybody. And so all of us have been affected because of the kunnafoni kuncɛla ni tɛ kunnafoni dumɛ min ye mali kunnafonidila dɔ ye ale fatura ni ale tɔgɔ ye minisiri yaya sangare. minisiri yaya sangare ale ye mali kunnafonidilaw ka minisiriya kɛ ka tɛmɛ ani maliyɛn ni l'extérieur a y'olu fɛnɛ ka minisiriya kɛ ka tɛmɛ ibk ka wagati la. kunnafonidiso min bɛ nin nɔ n'a bɛ fɔ ma gurupu jamana a ye o ɲɛmɔgɔya fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ. an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ min ye yaya sangare ko ale fatura a ka jɛnɛjɛw bɛ kɛ sini 10 heures wagati sotiba a bɛ kɛ yɔrɔ min na o ɲɛsinin do DNGM ma ni o ye société min bɛ nin nɔ mali mini ko kama. an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ yaya sangare la ka dayɔrɔ suma. Ine tun y'an ka bi kunnafoni ka da kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na an ka foli bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnen na minnu bɛ ka lajɛ ka bɔ Abidjan aw kan bɛn wagati wɛrɛ. We just finished an aerial tour of Accra to inspect the flooded areas. Unfortunately, the flooding has been very extensive today for several reasons. There's climate. If you look at the rainfall pattern from 2024, 2025, 2026, you see that increasingly every year we're getting more rain in Accra than we used to get. Accra is built between two natural bodies, the Kwapim Mountain Range and the Atlantic Ocean. And in those years, it was not a problem because Accra was a very small city. But as the population continues to increase and people continue to build, it restricts the path of the streams on their way to the Atlantic. So that's an engineering problem. We need to see how to open the channel so that the water can pass. But then there's also the other aspect, which is attitudinal and human behavior. That is dumping garbage in the drains. Even in the air, we discovered many illicit dumping sites where the wetlands are. People have gone to create a waste dumping ground, and they charge 20 cedis for the abuwaya to come and fill the waste into the wetlands. And when it has filled sufficiently, they sell the land to people to come and build on it. Anytime you begin to take action and you start breaking houses, people think that government is inhumane. But when the problem arises like this flood, it affects everybody. And so all of us have been affected because of the conduct of a few people blocking the channels and preventing the water from passing. And so we'll call a National Security Council meeting. We're asking every district to identify, together with the Works and Housing Ministry, where the blockages in the channels are as they pass through the district assemblies, so that we can earmark those places for removal. You see, they've even filled part of the waterway with garbage. Yes, sir. And then all these people are built here. You're in the park. Yes, sir. Ultimately, the other solution will be to decongest Accra. And that's why we're planning that we move some of the city out
that is the major government departments, and then also create a new center of growth so that our people will start building outside Accra in a new city instead of everybody looking for some space in Accra to build. So, but that's a long-term solution. But I just want to express my sympathy with people who have lost property. Loss of property has been very extensive, and I want to thank the military, NADMO, the police, and the Hydro Works and Housing Ministry, and all the emergency response team, 48th Engineers Regiment, for the rescue that they did. I've asked the Minister of Finance to release some money from the contingency fund so that we can do some post-flood relief for persons who have been affected. After going through that tour, we realized two issues, one being engineering and the other being attitudinal. It's tasked us as a ministry to ensure that the engineering part, we put our engineers together to ensure that the right thing is done. And also ensure that the good people of Ghana also do the right thing to ensure that at the end of the day, we'll be able to get the best for our good country, Ghana. But let us change our attitude and let us find a permanent solution to this Accra flooding problem. We shouldn't become like the vulture who, anytime it is raining, he says as soon as it stops raining, he will repair his roof. And then as soon as it stops raining, he says, oh, it has stopped raining, so there's no need to repair the roof. This time should be different. Ka se ka kunnafoni jɛlen ɲini ka di aw ma ani ka don aw jigi kɔrɔ kunnafoni ko la. Mali News mago bɛ aw ka dɛmɛ na. Dɔrɔmɛ 100 kalo la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ni dɛmɛ in don an ma a bɛ se ka wari ci nimero in na 91 21 41 40 84. N'aw ye wari ci a kana ɲinɛ ka aw tɔgɔw fɛnɛ ci anw ma. Ka dan lamɛnbaga bɛɛ kulo kan ka fɔ min y'an ka WhatsApp groupe ye ko a sɔnna mɔgɔ ni bɛ fɛ ka don an ka WhatsApp groupe kɔnɔna la a lien bɛ nin video in duguma walima i ka an ka nimero ta page sanfɛ ka kuma an fɛ i bɛ an ka WhatsApp groupe sɔrɔ.